சொந்தமே என்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, என் இன்ப இயேசுவே நான் இன்று காண்பேனோ, என் இன்ப இயேசுவை நான் இன்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ. வருத்தம் பசிதாகோ மனத்துயரம் அங்கே இல்லை, வருத்தம் பசிதாகோ மனத்துயரம் அங்கே இல்லை, விண்கிரீடம் வாஞ்சிப்பே விண்ணவர் பாதம் சேர்வே, வாஞ்சிப்பே விண்ணவர் பாதம் சேர்வே, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, என் இன்ப இயேசுவே நான் இன்று காண்பேனோ, என் இன்ப இயேசுவே நான் இன்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നല്ല പ്രിയ പിതാവേ, ജപത്തെ കേട്ടதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയോട് അടുത്ത് വരുന്നപ്പ நாங்கள் உம்முடைய அருகிலே வருகிறோம். അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണം. உம்முடைய சமூகத்தினால் எங்களை மூடிக்கொள்ளும். അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ഇടത്ത് உம்முடைய மகத்துவத்தின் கீழே எங்களை நடத்தும். പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ஜபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രിയ പിതാവേ, இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ രാവിലെ സമയം വായിച്ച തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. நாம் காலையிலே வாசித்த அந்த வசனத்தை திரும்பவுமாக நாம் வாசிப்போம். സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 71 சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 71 அதிகாரத்தின் അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യം, 18ஆம் வசனம். இப்போதும் தேவனே, இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நர வயதும் உள்ளவன் ஆகும் வரைக்கும் என்னை கைவிடீராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവചനമാണ് നാം വായിച്ചത്. அடிக்கடி நாம் பேசுகிற தேவ வசனம் தான் இப்பொழுது வாசித்தோம். ഈ വചനം നമുക്കൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറാൻ, இந்த தேவ வசனம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം. நாம் ஜெபத்தோடு கூட இருப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ ദേവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ இங்கே உட்கார்ந்துதான் தேவ ஊழியர்களை நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். വിശേഷാൽ ബഹുമാന്യ ദേവദാസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ തലൈപ്പാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്കൊരു അവസരം നൽകി. தலைமை பொதுவரோடு இருப்பதை குறித்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുപോലെ ജെറാൾഡ് പാസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஜெரால்ட் பாஸ்டருக்காக கர்த்தரை என்னோடு கூட துதிக்கிறேன். ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. அன்பு தாயார் நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன்.
അവരെല്ലാവരും എന്നോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. அவர்கள் என்னிடத்திலே காண்பித்த அன்பிற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். അവരെല്ലാവരും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. அவர் தாராளமாக தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് നമ്മെ ശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കാം. கர்த்தர் நம்மை வல்லமையாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிற திரு வார்த்தைகளை നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. நீங்கள் தயவு செய்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வையுங்கள். എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ஏனென்றால் ഞാൻ പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു അല്പം കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. நான் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கடினம் உள்ளதாக இருக்கும். കാരണം എൻ്റെ അവിടെ സിംഗിണ്ടത്തിലുള്ള சிங்ககண்டத்திலே உள்ள ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട്. ஒரு போலீஸ்காரர் இருக்கிறார். ഞാൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. நான் சொல்லுகிற பல காரியங்கள் அவருக்கு புரியாது. ஆனால் അവരെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കും. எல்லாவற்றையும் எழுதி வைப்பார். ചില 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായി 3 மாதங்கள் கழித்து അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. அவர் என்னை திரும்ப அழைப்பார். പാസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് பாஸ்டர் நீங்கள் அன்றைக்கு சொன்ன அந்த மெசேஜ் എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി, இப்போதான் எனக்கு விளங்கினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവിടെ അല്പം ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കാം. அது கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் അത് നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറും. அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும். കരമുയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்குள்ளாக ചില പൊസിഷൻസുകളുണ്ട്, சில பொசிஷன்ஸ்கள் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ അകത്ത് நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ചില പൊസിഷൻസ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. சில நிலைமைகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். അതിലൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ, அதுதான் தேவனுடைய சந்நிதியிலே അതിലൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, തലമുറ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാനിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന சந்ததிகள் அல்லது தலைமுறைகள் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് நம்முடைய சந்ததிகளை குறித்து நம்முடைய தலைமுறைகளை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും. இந்த சங்கீதத்திற்குள்ளாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். ഒന്ന് അവന്റെ കരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. அங்கே தேவனுடைய கரத்தை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരം നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും. தேவனுடைய கரத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது. എന്തിനാ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ എന്ന് പറയുവാൻ ஏன் കാരണം, அங்கே தேவனுடைய கரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? തലമുറകളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് சந்ததிகளுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற பிளான் என்று சொல்லுவது നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം മറ്റുള്ളവരിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்கள் மூலமாக தேவ கரம் மற்றவர்களுக்குள்ளாக கடந்து செல்லும். നിങ്ങളോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അവന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. உங்களிடத்திலே அந்த தேவன் இருக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, நம்மை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. உங்கள் மூலமாக தேவன் தம்முடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമോ ഉണ്ടെന്ന്, அவருடைய செயல்கள் ஏராளம் உண்டு. അതെല്ലാം നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. உங்கள் மூலமாகவே தேவன் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് அதனாலே ദൈവത്തിനൊരു തലമുറ വേണം. தேவனுக்கு ஒரு தலைமுறை, சந்ததிகள் உருவாக வேண்டும். എങ്ങനെയുള്ള തലമുറ? எப்படிப்பட்ட சந்ததி? ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തലമുറ അവന് വേണം. தேவனுடைய செயல்களை வெளிப்படுத்துகிற சந்ததிகள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ തലമുറയെ ദൈവാത്മാവ് കാണുന്നത്. உங்கள் மூலமாக அந்த சந்ததியை தேவன் உருவாக்க விரும்புகிறார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ ചില സാഹചര്യത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. நம்முடைய காரியம் என்னவென்றால் சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நாம மூழ்கி விடுகிறோம். ഇസ്രായേൽ മക്കളെ, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നത്, எகிப்திலிருந்து தேவனுடைய ஆவியானவர் கொண்டு வந்தது ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ஒரு தேவன் உண்டென்று வெளிப்படுத்துகிறதற்காக, ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, ஜீவனுள்ள தேவன் உண்டென்று ആ வெளிப்படுத்துவதற்காக. ദൈവം മറ്റാരുമല്ല, அந்த தேவன் வேற யாருமல்ல, അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണ്, ஆபிரகாமின் தேவனவர், ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവമാണ്, ஈசாக்கின் தேவனவர், യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ്, யாக்கோபின் தேவனவர். നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறவர் என்று வெளிப்படுத்துவதற்காகவே கொண்டு
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം എന്നാണ്. அவர்களை அழைக்கும் போது தேவன் சொல்லுகிறார் நான் ஆபிரகாமின் தேவன். എന്താ കാരണോ? ஏன் அதை சொல்லுகிறார்? കഴിഞ്ഞ നാളുകൾക്കകത്ത് கடந்த காலங்களிலே നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ உங்கள் பிதாக்களுக்கு വെളിപ്പെട്ട ദൈവം வெளிப்பட்ட தேவன் മറ്റാരുമല്ല, வேறு யாருமல்ல, അത് ഞാനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. நான் என்று வெளிப்படுத்த தேவன் அப்படி ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തലമുറകളുടെ ദൈവമാണെന്ന് ദൈവം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ. அப்படி தேவன் தலைமுறைகளின் தேவன் என்று வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ. இங்கே இருக்கிற உங்கள் மூலமாக ஒரு தேவன் உண்டு என்று வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്കറിയാം ആദാം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, நமக்கு தெரியும் ஆதாம் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதன், ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് தேவன் அவனை உருவாக்கினது ദൈവത്തിന്റെ അതേ സാദൃശ്യത്തിൽ, தேவனுடைய சாயலாக, അതേ സ്വരൂപത്തിൽ அதே ரூபத்தின்படியும் അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. அவனை உண்டாக்கினார். അവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ അവൻ ജീവശ്വാസത്തെ அவனுடைய ഊതിയത്. நாசியில ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. அந்த வார்த்தை இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது. കൈ എന്ന വാക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൈ കൈ கை என்ற ഹീബ്രു വേർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. எபிரேய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അല്ലേ? കൈ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, கை என்று சொல்லுகிற எபிரேய வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னவென்றால் ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ജീവിതം എന്നാണ്. தேவனை போல உள்ள வாழ்க்கை என்றுதான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ കൈ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? கை என்று சொல்லுகிறதன் அர்த்தம் என்ன? ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ജീവിതം, தேவனை போன்ற ஜீவியம், வாழ்க்கை. അവനെ ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ, ஆதாமை தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലോ, தேவனுடைய சாயலிலோ, അതേ സ്വരൂപത്തിലോ, அதே ரூபத்தின்படியும், പക്ഷേ അവന്റെ അകത്തിലേക്ക് ദൈവം ഊതിക്കൊടുത്തത് ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഊതിക്കൊടുത്തത്. அவனுக்குள்ளாக அவர் நாசியில ஊதினது தேவனை போன்ற ஒரு ஜீவிதத்தை அவர் ஊதினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? உங்களுக்கு புரிகிறதா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, உங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறது അവന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. அவரை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக. പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. சூழ்நிலையின் மத்தியிலே நீங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அல்ல, അതിന്റെ അകത്ത് ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കാനല്ല, நீங்கள் துக்கத்தோடு இருப்பதற்காக அல்ல. നിങ്ങളാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. நீங்கள் தான் அதற்கு பதில் செய்கிறவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ പറയുന്നിടത്ത് ദൈവമഹത്വം ചലിക്കോ. നീ പറയുന്നിടത്ത് ദൈവമഹത്വം ചലിക്കോ. இந்த சொல்லும் போது தேவனுடைய மகத்துவம் அங்கே உண்டாகும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள்? ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് ചിലത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. இன்று பகல் வேளையிலே தேவன் உங்கள் மூலமாக சில காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். കാരണം ഒരു തലമുറ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരണോ? இந்த சபையிலிருந்து ஒரு தலைமுறை வெளியே வர வேண்டும். 50 വർഷക്കാലം കണ്ട ഒരു തലമുറയല്ല, 50 வருடங்களை கண்ட ஒரு தலைமுறை அல்ல, ഇനി വരേണ്ട തലമുറ இனி வரவேண்டிய தலைமுறை ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന தேவனுடைய തലമുറയായിരിക്കണം. மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிற தலைமுறை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്കറിയാം, മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജനത്തെ നോക്കിക്കേ. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட தேவ ஜனங்களை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார், അവിടുന്ന് വന്ന ജനത്തെ നോക്കിയാൽ, அங்கிருந்து வந்த ஜனங்களை பார்த்தால் അവർ അവിടുത്തെ മിസ്രൈമിലെ ചില കഷ്ടതകൾ അവർ ഉള്ളിക്കിടക്കുകയാ. எகிப்திலே அவள்பட்ட பாடுகள் எல்லாம் அவருடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது. അവിടെ കണ്ട മന്ത്രവാദങ്ങൾ, ആഭിചാരങ്ങൾ, ചിന്തകളെല്ലാം അവർ അകത്ത് കിടക്കുകയാ. அங்கே இருந்த மந்திரவாதங்கள், சூனியர்கள் மற்றும் பல காரியங்களுடைய உள்ளத்திலே இருந்தது. അവിടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുതിര ചേവകരാലുള്ള അടികൾ അവർ അകത്ത് കിടക്കുകയാ. அவர்கள் அங்கே சிறைச்சாலையில இருந்தபோது கிடைத்த அடிகள் எல்லாம் அவருடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது. അവർ അവരെയൊക്കെ ആ ഭയത്തോടെ കാണുന്നത്. அந்த பயத்தோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். പക്ഷേ ஆனால் അവരുടെ അകത്ത് ദൈവികമായ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ, அந்த தேவனுடைய வல்லமையின் மூலமாக அவர் வெளியே கொண்டு வரும்போது അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും മിസ്രൈം കിടക്കുന്നത്.
கொண்டு வந்தாலும் அவர்களுக்குள்ளாக அந்த எகிப்தின் சிந்தைகள் இருந்து கொண்டே இருந்தது. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ശരിയായ രക്ഷിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല. ஆகவேதான் அந்த புறப்பட்டு வந்த அந்த ஜனங்களுக்கு சரியான ஒரு ரட்சிப்பு கிடைக்கவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു ജനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. அங்கே இன்னொரு ஜனத்தை நாம் பார்க்கிறோம். മിസ്രൈമ്യ അടിമത്തത്തിൽ കുടുങ്ങാത്തൊരു തലമുറ. அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலே உட்படாத ஒரு சந்ததி. അവർ കാണുന്നത്, அவர்கள் பார்க்கிறது പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണുന്നു. தேவனுடைய அன்பை பார்க்கிறார்கள். പുത്രന്റെ സ്നേഹത്തെ അവർ കാണുന്നത്. அவர்கள் இயேசுவின் அன்பை பார்க்கிறார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അവർ കാണുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധാവിൻ செயல்பாடை காண்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, അവരുടെ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ ഒരു ദൂതനുണ്ട്. அவர்களுக்கு முன்பாக நடப்பதற்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறார். യെശയ്യാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യേശയ്யா இப்படியாக சொல்லுகிறார். അതിന്റെ 66-ാം അധ്യായം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് 66-ാം அதிகாரத்தில் விதமாய் சொல்லி இருக்கிறது. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ നടന്നു. அவர்களுக்கு முன்பாக கடந்து சென்ற பரிசுத்த ஆவியானவர். ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ഒരു ദൂതനെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, உனக்கு முன்பாக ஒரு தூதனை அனுப்புவேன் என்று சொன்னது, അത് മറ്റാരുമല്ല, அது வேறு யாருமல்ல, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരുടെ മുമ്പിൽ മന്നായായി വെളിപ്പെട്ടത്, அவளுக்கு മുன்பாக மன்னாவாக காணப்பட்டது, അത് മറ്റാരുമല്ല, அது வேறொன்றுமல்ல, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ யோவான் சுவிசேஷம் 6-ாம் ആ அதிகாரத்தில் മന്ന ഞാനായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. மன்னா நானே என்று ஆண்டவர் ആ சொல்லுகிறார். പാറ എന്ന് പറയുന്നത്, அந்த கன்மலை என்று சொல்லுகிறது, അത് കർത്താവായ യേശു அது ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி ആ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഏതു ലെവലിലും വെളിപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി, அந்த ஜனங்களுக்காக எந்த நிலைமையிலும் தன்னை வெளிப்படுத்த சித்தமாயி, അത് കർത്താവായ യേശു அது ஆண்டவராய் இயேசு ക്രിസ്തു. கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലോ இந்த பகல் வேளையிலே നമ്മുടെ നടുവിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട്, பிதாவாய் தேவனுடைய அன்பு இருக்கிறது, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் இருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് മഹത്വവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆயத்தமாய் நிற்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയോ? நமக்கு இங்கே பார்க்க முடியும். അവിടെ ഒരു അഗ്നി തൂണ് അവർക്ക് വഴി നടത്തുന്നതായി കാണുവാൻ அவர்களுக்கு കഴിയും. முன்பாக ஒரு அக்கினி தூண் அவர்களை வழி நடத்திட்டு என்று பார்க்கிறோம். അവിടെ ഒരു മേഘ സ്തംഭത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. அவர்களை வழி நடத்தும் ஒரு மேக ஸ்தம்பத்தை பார்க்கிறோம். അത് ആരാന്നറിയാമോ? அது யார் என்று தெரியுமா? അതാണ് പിതാവായ ദൈവം. அதுதான் பிதாவாய தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து അവരുടെ മുഴുവൻ ആളത്വത്തോടെ அவளை முழு பலத்தோடு അവരെ വഴി നടത്തുകയാണ്. அவளை வழி நடத்துகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ அதனால் தான் எபிரேயர் நிருபத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். 2-ാം അധ്യായം 2-ாம் அத்தியாயத்திலே അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം 2-ாம் அதிகாரம் 3-ாம் வசனத்திலே விதமாய் வாசிக்கிறோம். ഒന്ന് വായിച്ചേ. எபிரேயர் 2:3 வாசிக்கலாம். முதலாவது ஆ. கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே ആ நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் നമുക്ക് ഉறுதிയാക്കപ്പെട്ടതോ அடையாளங்களினாலும் അടയാളങ്ങളിനാലോ அற்புதங்களினாலும் അത്ഭുതങ്ങളിനാലോ பலவிதமான ആ பலத்த செய்கைகளினாலும் ആ தம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆ. பகிர்ந்து கொடுத்த ആ பரிசுத்த ஆவின் வரங்களினாலும் ആ വചനത്തിൽ കൊണ്ട് 3 വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിയും. இங்கே 3 பேரை காண்கிறோம். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ കാണുവാൻ കഴിയും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோம். പിതാവായ ദൈവം பிதாவாகிய தேவனை பார்க்கிறோம். അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்த தேவனை பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. അതാര ചെയ്യുന്നത്? அது யார் அதை செய்கிறார்? പിതാവായ ദൈവം. பிதாவாகிய தேவன் செய்கிறார். മറ്റൊരാൾ സാക്ഷി നിൽപ്പുണ്ട്. இன்னொருவர் சாட்சியாக நிற்கிறார். അതാരാ? அது யார்? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. பரிசுத்த ஆவியானவர். ഇത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ. இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന இந்த பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லுகிற ആ തലത്തിലാണ് നമ്മെ அந்த ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. இடத்திலே தேவன் நம்மை എത്രപേർക്ക് வைத்திருக்கிறார். തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ஹalleluya. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി 3 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പൊ നാം ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല. நான் ஒரு சாதாரணமான சிறிய மனுஷன் அல்ல. എന്നോട് കൂടെ ആരുണ്ട്? என்னோடு கூட யார் இருக்கிறார்? പിതാവായ ദൈവമുണ്ട്. பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிறார். ഓ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്കൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം.
സ്പിരിച്വൽ റലങ്ങൾക്കകത്ത് ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் முன்னாலே இருக்கிறது என்னவென்றால் വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു റലമാണ്. விசுவாசம் என்கிற காரியம் முதலிலே நிற்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് இந்த സന്തതിக்குள்ளாக ആദ്യം വേണ്ടത് முதலாவது தேவைப்படுவது ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്താ നമ്മെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? நம்மை ஏன் விசுவாசி என்று சொல்லுகிறார்கள்? ഒന്ന്, முதலாவதாக നമ്മളെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, நம்மை ஏன் விசுவாசிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள்? നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. நாம் விசுவாசிக்கிறது மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த ஒருவரை விசுவாசிக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്? இரண்டாவது ஏன் நம்மை விசுவாசி என்று சொல்லுகிறார்கள்? ഈ ദൈവം ഒരു കന്യകയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த தேவன் ஒரு கன்னிகையின் மூலமாக உலகத்திலே வந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇതൊരു സയൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, இதை சயின்ஸ் உறுதிப்படுத்துகிறதில்லை, ഒരു ശാസ്ത്രം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. சாஸ்திரத்தின்படியாக அல்ல. ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു. ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்று சொன்னதை நாம் விசுவாசித்தோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். ഇത് ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, இது உலக வரலாறு விசுவாசிக்கிறதில்லை, മറ്റാരും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. மற்ற யாரும் இதை விசுவாசிக்கிறதில்லை. ഇവരാരും വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്. இவர்கள் எல்லாம் விசுவாசியாத ஒன்றை நாம் விசுவாசிக்கிறதுனாலே நம்மை விசுவாசி என்று சொல்லுகிறார்கள். നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണോ? நீங்கள் விசுவாசிகளா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. அந்த விசுவாசம் அல்ல நாம் இங்கே பார்க்கிற விசுவாசம். സ്പിരിച്വൽ പൊസിഷൻസ് അകത്ത്, அந்த விசுவாசத்திற்குள்ளாக സ്പിരിച്വൽ റലങ്ങൾക്കകത്ത്, அந்த விசுவாசத்தின் தன்மைகளுக்கு அடுத்து നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്, நமக்கு பார்க்க முடிகிறது, അതിനൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റലമുണ്ട്, വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുണ്ട്. விசுவாசி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. അതെന്തു അവിടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന തലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, அது விசுவாசம் என்று சொல்லுகிற அந்த இடம் என்னவென்றால் എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം எபிரேயருக்கு நிருபம் 11-ാം അധ്യായം 11-ാം அதிகாரத்தின் 1-ാമത്തെ വാക്യം 1-ാം വചനം വിധമായി சொல்லி இருக்கிறது. ഒന്ന് വായിച്ചു. എബ്രായർ 11:1. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் ആ காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது. വിശ്വാസം എന്നത് விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്, இங்கே சொல்லப்படுகிறது நம்பப்படுகிற உறுதி, കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും, காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നിശ്ചയമാണ്, காணப்படாதவைகளின் ஒரு நிச்சயம்தான் വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. விசுவாசம். ஹalleluya. ഈ കാണുന്ന ഭൂമി കാണുന്ന വണ്ടിയോ കാറോ, இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற வண்டியோ காரோ இதுவல்ல, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വീടൊന്നുമല്ല, இந்த வீடு அல்ல, കാണാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തെയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. காணாத ஒன்றை விசுவாசிக்கிறோம், அதுதான் விசுவாசம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആദാം പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോ, ஆதாம் பாவம் செய்து தேவனை விட்டு விலகின போது വേറെ ആർക്കും ആ പിതാവിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. வேறு யாருக்கு அந்த தேவனிடத்திலே செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படவில்லை. പക്ഷേ അവന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ഹാബേലിനൊരു തോന്നൽ, அவனுடைய மகனாயிருக்கிற ஆபேலுக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று. എന്റെ വല്യപ്പച്ചനെ, என்னுடைய பெரியப்பா செய்த എനിക്ക് യാഗം കൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്നൊരു തോന്നൽ, பலியினாலே தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆபேலுக்கு உண்டாயிற்று. അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ഒരു യാഗം കഴിച്ചിട്ട് அவன் விசுவாசத்தினாலே ஒரு பலியை செலுத்திவிட்டு പിതാവിനെ അവന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. அவனுடைய பிதாவை அவனுடைய அந்த அன்பிற்குள்ளாக கொண்டு வந்தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാഗത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് வேதத்திலே அந்த பலியை குறித்து சொல்லுவதற்கு முன்பதாக அவன் വിശ്വാസത്താൽ ഒരു യാഗം കഴിച്ചു. விசுவாசத்தினாலே ஒரு பலியை செலுத்தினான். എന്തിന്? எதற்காக? എന്റെ പിതാവ്, என்னுடைய பிதா ആദാം,
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. தேவனுடைய அன்பை விட்டு விலகிவிட்டார். പക്ഷെ എന്റെ വല്യപ്പച്ചനെ, ஆனால் என்னுடைய அந்த மூதாதையரை എനിക്ക് യാഗം കൊണ്ട് പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഹൃദയത്തെ എനിക്കൊന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങണമെന്നൊരു തോന്നൽ അവന്റെ அந்த ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. பலியின் மூலமாக தேவனுடைய இருதயத்தை பிடித்துக் கொள்வதற்கு அவன் ஒரு பலியை செலுத்தினான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് പകൽ നാം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തെ ചിലത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, இந்த விசுவாசத்தின் மூலம் சில காரியங்களை செய்கிறோம் என்றால் നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ உங்கள் വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. மூலமாய் தேவன் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? വിശ്വാസത്താൽ ചിലതിനെ നമുക്ക് തിരിക്കുവാൻ കഴിയോ? விசுவாசத்தின் மூலமாக சில காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். അപ്പൊ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു നല്ല യാഗം കഴിച്ച് ஆபேல் தேவனுக்கு ஒரு நல்ல பலியை செலுத்தி അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു அவன் വാങ്ങി. தேவனுடைய அன்பை பெற்றுக்கொண்டான். അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது പിതാവിങ്കലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു വരദാനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസം എന്ന് ஓ പറയുന്നത്. தேவனுக்குள்ளாக திரும்புவதைத்தான் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ എന്താ വിശ്വാസോ? എന്താ വിശ്വാസം? விசுவாசம் என்றால் ഞാൻ പിതാവെ എന്റെ പിതാവായി വെളിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ஓ பிதாவாகிய தேவனை என்னுடைய பிதாவாக வெளிப்படுத்துகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് அந்த വിശ്വാസം. தேவனுடைய கரத்தை செயல்படுத்த நம்மாலே கூடும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് ആ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റോ? ஓ எனக்கு அந்த தேவனுடைய அந்த செய்தியை அந்த காரியத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ஏனோக் என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான். ആ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. എന്താ കാരണം? என்ன காரணம் அது? അവന് മനസ്സിലായി ആദാമിന്റെ കൂടെ அவன் மனதிலே தேவன் ஆதாமோடு கூட വെയിലാറുമ്പോൾ வெயில் வரும்போது അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആദാമിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരുവൻ ഇറങ്ങി വരും. ஆதாமோடு கூட அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் நடக்க ஒருவர் வருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വെയിലാറുമ്പോൾ ആര് വരും? யார் வருவார்கள்? യഹോവയായ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിന്റെ കൂടെ யெகோவாய നടക്കാൻ. தேவன் அந்த ஆதாமோடு கூட நடக்கும்படியாய் வருவார். ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ இதை புரிந்து கொண்டு ഹാനോക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ஏனோக் என்ன செய்தான் தெரியுமா? അവനെല്ലാം വാക്കിംഗ് പ്രയറിന് ഇറങ്ങോ. அவன் எல்லாம் എല്ലാ ദിവസവും വാക്കിംഗ് പ്രയറിന് ഇറങ്ങോ. எல்லா நாட்களும் வாக்கிங் பிரேயர் நடந்து கொண்டே ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தான். എന്തെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? എന്റെ കൂടെ ഒരുവൻ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ. என்னோடு கூட ஒருவர் நடந்து வருகிறார் என்று புரிந்து கொண்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്താ എല്ലാ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ നടക്കാൻ വരും. അവന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ஓ அந்த தேவனோடு கூட நடந்தால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று அவன் கண்டு கொண்டான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു? எப்படி செய்தான்? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா? അവൻ വിശ്വാസത്തെ ചെയ്തു. அவன் விசுவாசத்தினாலே அதை செய்தான். അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? அதனால என்ன நடந்தது? ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான். Praise the Lord. ஹalleluya. ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே ഇതുപോലെ വിശ്വാസത്തെ ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, இதைப் போல விசுவாசத்தின் மூலமாக சில காரியங்களை செய்ய முடிந்தால் നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്. உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற பேர் தான் விசுவாசி. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിനെ എടുത്ത് ஆபிரகாமை எடுத்துக்கொள்வோம். അവന് നോക്കിയപ്പോൾ ആദാമിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്നും ദൈവം വരും. ஆதாம் இருக்கிற இடத்திற்கு என்றும் தேவன் வருவார். അബ്രഹാം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ, ஆபிரகாம் அதை புரிந்து கொண்ட போது അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വീട് വെച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആരെ ക്ഷണിച്ചു? പിതാവായ ദൈവത്തെ அவர் ക്ഷണിച്ചു. வீட்டை கட்டின போது பிதாவாய் தேவனை அங்கே அழைத்தார். എന്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വീട്ടിലേക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ കാരണം? ஆபிரகாம் தேவனை தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைக்க காரணம் என்ன? എല്ലാ ദിവസവും ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ അകത്തൊരുത്തൻ സന്ദർശകനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ஓ ஏதேன் தோட்டத்துக்கு ஒருவர் நடக்க வருவதுண்டு. അവൻ എന്റെ കൂടാരത്തിലും എന്നും വരുമെന്ന് അബ്രഹാം என்னுடைய கூடாரத்துக்கு அவர் என்றும் வர வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? உங்களுக்கு புரிந்ததா?
അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിത്യ സന്ദർശകനായി ഒരുവൻ എന്നും വെളിപ്പെടാറുണ്ട്. ஆபிரகாமின் கூடாரத்திலே நிரந்தரமாக ஒருவர் என்றும் வரும் வழக்கம் உண்டாயிற்று. അതാരാ? அது யார் தெரியுமா? അത് പിതാവായ ദൈവം. பிதாவாகிய தேவன். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോ, நான் இதெல்லாம் கற்றுக்கொண்ட போது ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും, நான் இப்படியாக ஜெபிப்பேன். അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അങ്ങക്ക് വരാൻ പറ്റോ? ஆபிரகாமுடைய வீட்டிற்கு உம்மால் வர முடிந்தால் സിംഹകണ്ഠത്തിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വരണം. சிங்ககண்டத்தில் இருக்க என்னுடைய வீட்டிற்கு நீர் வரணும். ഓ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ ஹalleluya. പറ്റും? ஹalleluya. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. കഴിഞ്ഞ 2023 2023 வருடம் ഏപ്രിൽ മാസം, സോറി നവംബർ മാസം நவம்பர் மாதம் 23 തീയതി 23 தேதி എന്റെ കൂടാരത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. என்னுடைய வீட்டிற்கு அவர் இறங்கி வந்தார். എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റും? ஹalleluya. ஹalleluya. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് അവന് വരാൻ പറ്റുമോ? அப்படியானால் உங்கள் வீட்டிற்கு அவர் வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റുമോ? ஓ, இங்கே ஜெபிக்க முடியுமா? എന്റെ വീട്ടിൽ, என்னுடைய வீட்டிலே സിംഹകണ്ഠത്തിൽ சிங்ககண்டத்திலே ഒരിക്കൽ യഹോവയായ ദൈവം നൈറ്റ് ഇറങ്ങി വന്നു. இரவிலே தேவனாய கர்த்தர் இறங்கி வந்தார். ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തീ എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ஒரு നിൽക്കുന്നു. அக்கினி ஜுவாலை என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள இறங்கி வந்தது. ഞാൻ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. நான் அப்படியே പതട്ടപ്പെട്ടேன். ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ நான் எழுந்து பார்த்தபோது അലമാരിയുടെ ഡോറൊക്കെ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த செல்போனுடைய கையெல்லாம் கைப்பிடி எல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது. ലിറ്ററലി ആ തീ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയാ. ஓ, உண்மையிலேயே அந்த அக்கினி இறங்கி வந்ததினாலே ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, நான் வீடு உடமையோடு நான் காலையிலே சொன்னேன், ഇന്നലെ നൈറ്റ് ദൈവം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ஓ, நேற்று இரவிலே தேவன் என் அருகிலே வந்தார். അവർക്കാർക്കും വിശ്വാസമായില്ല. அவளுக்கு விசுவாசிக்க முடியவில்லை. തൊട്ടപ്പുറത്ത്, എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് என் வீட்டுக்கு அப்புறத்து வீடு அடுத்த வீட்டிலே ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട്. ஒரு மந்திரவாதி இருக்கிறார். ഇന്നലെ പാസ്റ്റർ നൈറ്റ് ആന വന്നോ? நேற்று இரவிலே யானை வந்ததா? നിങ്ങളുടെ അവിടെ വലിയായിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ. ஓ, உங்கள் வீட்டிலே தீ எரிகிறதை பார்த்தேன் அல்லவா? മന്ത്രവാദി കണ്ടു, വീട്ടുകാർ மந்திரவாதி കണ്ടില്ല. கண்டா, வீட்டுக்காரர் பார்க்கல. Praise the Lord. ஹalleluya. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റോ? எவ்வளவு விசுவாசிக்க முடியும்? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ യഹോവ വന്നെങ്കിൽ, ஆபிரகாமுடைய கூடாரத்திலே தேவன் வந்தார் என்றால் 2026 എന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് അവൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റോ? என்னுடைய கூடாரத்திலும் தேவன் இறங்கி வருவார் என்று விசுவாசிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തലമുള്ള ഒരു തലമുറയെ 2026 ദൈവം ഇതിന്റെ അകത്ത് തേടുകയാണ്. இப்படிப்பட்ட விசுவாச சந்ததி இந்த ஆலயத்திலே 2026 வருடத்திலே கொண்டு வருவாராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? விசுவாசிக்கிறீர்களா? പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അകത്ത്, பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே അവരെല്ലാം ആദാമിനെ നോക്കി, அவர்கள் எல்லாரும் ஆதாமை பார்த்தார்கள். അവനോട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി. தேவன் அவனோடு எப்படி இடைப்பட்டார் என்று பார்த்தார்கள். അത് നോക്കിയിട്ട് പഴയ നിയമ തലമുറകളെല്ലാം അത് ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. அதை பார்த்து பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அதை பின்பற்ற துவங்கினார்கள். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണോ ഇടപെട്ടത്, ஏதேன் தோட்டத்தில் எப்படி தேவன் இடைப்பட்டாரோ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേ ദൈവം എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തും ഇറങ്ങി വന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. அவர் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளும் வந்து அற்புதங்களை செய்வார் என்று விசுவாசித்தார்கள். Praise the Lord. ஹalleluya. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവം ചെങ്കടലിനെ മാറ്റിയെങ്കിൽ, செங்கடலை இரண்டாய் பிளந்தார் என்றால், ഇന്നും 2026 അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല. 2026 അതേ மாதிரியான அற்புதங்களை உங்களுக்கு செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Praise the Lord. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തെ, இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தின் இடத்தை ദൈവം ഇതിന്റെ അകത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ஓ, இதற்குள்ளாக கர்த்தர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, முதலாவது காரியம், പുതിയ തലമുറയ്ക്കകത്തു വേണ്ടത്, புதிய சந்ததிக்குள்ளாக தேவைப்பட்டது என்னவென்றால், വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു റലം ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. விசுவாச ரகம் உண்டாக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால், അഭിഷേകം എന്നുള്ളതാണ്. அபிஷேகம் என்று சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ടാമത്തെ തലം എന്തുവാ? രണ്ടാമത്തെ തലം അഭിഷേകം.
രണ്ടാമത്തെ തലമുறை അഭിഷേകം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വാക്യം വെച്ച് അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 1:8 വാക്യം എന്ന് വായിച്ചു. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகம் 1:8 விதமாய் சொல்லி இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉங்களிடത്തിൽ വരുമ്പോൾ நீங்கள் பலன் அடைந்து നിങ്ങൾ ബലം അടந்து യെരൂശലേമിലും யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫെയ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ, முதலாவது விசுவாசம் என்று சொன்னால் ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് அந்த இடத்திலிருந்து അടുത്ത ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണം. அடுத்த ஒரு இடத்திற்கு நாம் போக வேண்டும். അതിന്റെ തലം എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷേകം എന്നുള്ളതാണ്. அது இரண்டாவது அபிஷேகம் என்று சொல்லுகிறது. രണ്ട് തലം അഭിഷേകം നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും. இரண்டு விதமான அபிஷேகத்தை நாம் ഒന്ന് பார்க்கிறோம். രാജകീയ അഭിഷേകത്തെ കാണുവാൻ ஒன்று പറ്റും. ராஜாக்களுக்கு கொடுக்கிற அபிஷேகம், രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ കാണും. இன்னொன்று ஆசாரியர்களுக்கு கொடுக்கிற அபிஷேகத்தை பார்க்கிறோம். രണ്ട് തലത്തിലുള്ള അഭിഷേകമുണ്ട്. இரண்டு முறையான அபிஷேகம் இருக்கிறது. ഒന്ന് രാജകീയ അഭിഷേകമുണ്ട്, ஒன்று ராஜாக்களுக்கான அபிஷேகம், രണ്ട് പുരോഹിത അഭിഷേകം. இன்னொன்று ஆசாரியர்களுக்கான அபிஷேகம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവിക പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് இந்த ചോദിച്ചാൽ, அபிஷேகத்தின் பின்னாலே தேவனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ അവരിലൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. சில தேவனுடைய செயல்களை அவர்கள் மூலமாக செய்ய விரும்புகிறார். ആദ്യത്തെ കാര്യം, முதல்ல ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. உங்கள் இருதயத்திலிருந்து உண்டாகிற காரியம் விசுவாசம். അതിനെ കാണാവുന്ന തലത്തിൽ, அதை பார்க்கக்கூடிய இடத்திலே കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫെയ്ത്തിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அதை கொண்டு வருகிறதான் அந்த விசுவாசத்தின் நோக்கம். മനസ്സിലായോ? അകത്ത് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യത്തെ, இருதயத்தில் உண்டான ஒரு காரியத்தை കണ്ണിന് കാണാവുന്ന തലത്തിൽ, கண்ணால் காணக்கூடிய விதத்திலே അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, அதை வெளிப்படுத்துகிறது தான் ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. പക്ഷെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്, ஆனால் அபிஷேகம் என்று சொல்லுவது என்னவென்றால், നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലൂടെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. உங்கள் சரீரத்தின் மூலமாக தேவனை வெளிப்படுத்துகிறது. എത്ര പേര് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் அதை விரும்புகிறீர்கள்? ഹൃദയത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതല്ല, இருதயத்தில் துவங்குகிறதல்ல, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ ചിലതിനെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം உங்கள் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சரீரத்தின் மூலமாக சில காரியங்களை தேவன் வெளிப்படுத்த ഈ விரும்புகிறார். പൊസിഷൻ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? இதை எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരം തട്ടി ഒന്ന് ദൈവത്തെ கரங்களை മഹത്വപ്പെടുത്തുക. அடித்து கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ഓ റാബാബാ ശാഖാ ഹസ്സസിയാദലാ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ உங்கள் சரீரத்தின் வழியாக ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം சில ആഗ്രഹിക്കുന്നു. காரியங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தேவன் അതിനുവേണ്ടി விரும்புகிறார். அதற்காகவே ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. தேவன் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 1:8 പറയുന്നത്, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:8 നിങ്ങൾ பார்க்கிறோம், ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടേ പുറത്തു പോകാവൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை பெற்ற பிறகுதான் நீங்கள் வெளியே போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്ത് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകേണ്ടത്? எந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் வெளியே போக வேண்டும்? ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ഒരു സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு சாதாரணமல்ல, சாதாரணத்துக்கு மேலான ஒன்று உங்களுக்குள்ளாக அபிஷேகம் வழியாக கடந்து வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ஹalleluya. ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ അകത്ത് இந்த അഭിഷേകத்திற்കൂடாக ഒരു 4 കാര്യമുണ്ട്. 4 காரியங்கள் இருக்கிறது. ഒന്ന് ശക്തി എന്ന് പറയോ, ஒன்று வல்லமை என்று சொல்லுகிறது. 2 എഫേസ്യർ 6:10. എഫേസ്യർ 6:10. எபேசியர் 6:10 வாசிக்கிறோம். അമിത ബലം എന്ന് പറയുന്നു. அதிகமான பலன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്നാമത്തെ എഫേസ്യർ 6:10. எபேசியர் 6:10. கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். சத்துவத்தின் வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോ? എന്തോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു. சத்துவத்தின் வல்லமை. അമിത ബലം. அதற்கு மலையாளத்தில் அமித பலன் என்று சொல்லி இருக்கு. அதாவது எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு பலன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. மூன்றாவதாக 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 വാക്യം എന്ന് 2 கொரிந்தியர் 4:7 இவ்விதமாய் சொல்லி இருக்கிறது. 2 கொரிந்தியர் 4:7 அத்தியந்தம் ശക്തി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது
மாம்சத்திலும் இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை இந்த எங்களால் மக உண்டாயிராமல் 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 വാക്യം. 2 கொரிந்தியர் 4:7 இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை കണ്ടോ, മഹത്വമുള്ള വല്ലമേ. சாதாரண வல்லமை அல்ல, மகத்துவமுள்ள வல்லமை. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ശക്തി എന്ന് പറയും, ஒன்று பலன் என்று சொல்லலாம், 2 അമിത ബലം എന്ന് പറയുന്നു, இன்று மேலான வல்லமை என்று சொல்லலாம், മൂന്നാമത്തെ കാര്യം மூன்றாவது காரியம் അത്യന്തം ശക്തി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. மகத்துவமான வல்லமை என்று சொல்லி இருக்கு. എഫേസ്യർ ലേഖനം 1:19 വായിച്ച് எபேசியருக்கு நிருபம் 1:19 வாசிக்கிறோம். അവിടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. நாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே. കണ്ടോ, பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ അഭിഷേകം എന്ന തലത്തിൽ அபிஷேகம் என்று சொன்னால் 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 4 காரியங்கள் இருக்கிறது. അതിലൊന്നാമത്തത് அதில் முதலாவது ശക്തി എന്നുള്ളതാ. பலன் என்று சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്താ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? இந்த பலன் என்று சொன்னால் என்ன? നിങ്ങളുടെ ബലമല്ല, உங்களுடைய பலன் அல்ல, നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഒരുവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തോ. ஓ உங்களுக்கு பின்னாலே ஒரு தேவ பலன் உண்டாகிறது. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിലേക്ക് യേശു പോകുകയാണ്. സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയം, சுந்தரம் என்று தேவாலயத்துக்கு அவர் போகிறார். അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 3:2 വാക്യം. அப்போஸ்தலர்கள் 3:2 சொல்லி இருக்கிறது. സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിലേക്ക് அவர் தேவாலயத்திற்குள்ளாக അരുകട പത്രോസ് കടന്നു പോകുകയാണ്. பேதுருவும் யோவானும் போகிறார்கள். അവർ പോകുമ്പോൾ அவர் போகும்போது അവിടെ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, அங்கே பிறவியிலே சப்பானியான ஒரு மனுஷன் അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഭിക്ഷ ஓ യാചിക്കുകയാണ്. அவள் தன்னது பிச்சை ஏதாவது கொடுக்கும்படி கேட்கிறான். അവരെന്നെ നോക്കാൻ പറയുകയാണ്. அவள் சொல்ல என்னை நோக்கி பார் என்று சொல்லுகிறார்கள். അവിടെ അകത്ത് നിന്നൊരു ശക്തി അവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. அவனிலிருந்து ஒரு வல்லமை அவர்களுக்குள்ளாய் புறப்பட்டு வந்தது. അവരിൽ ഒരു വിടുതൽ നടക്കുകയാണ്. அவனுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாயிற்று. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ശക്തി പകരുന്നത് അകത്ത് മനുഷ്യനിൽ അവന്റെ ശക്തി പകരുകയാണ്. ஓ மனிதனுக்குள்ளாக அவருடைய வல்லமை அனுப்புகிறார். എത്രയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മേൽ ആ ശക്തി ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ. எனக்குள்ளாக அந்த வல்லமை வர வேண்டும். പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പസമയം എന്റെ മേൽ ആ ശക്തി ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ. எனக்குள்ளாக அந்த வல்லமை வரட்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് ആ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരും. உங்களுடைய சரீரத்திற்குள்ளாக அந்த மகத்துவமான வல்லமை இறங்கி வரும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്കകത്ത് உங்களுடைய சரீரத்திற்குள்ளாக ആ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും. அந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளாக வரும். ആ ശക്തിയെ அந்த பலனை നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റോ? உங்களுடைய കண்களினாலே இதை வெளிப்படுத்த முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഒരു പിശാചിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஒரு പിശാച് உங்களுக்கு முன்பாய் நிற்க നിങ്ങൾ முடியாது. നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറി പോകുവാൻ அது நீங்கள் பார்க்கும் போதே அது ஓடி போகும். കാരണം ശക്തി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്തായിരിക്കുന്നതാ. ஓ அந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளாக അത് இருக்கும். നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ அதை நீங்கள் வெளிப்படுத்த விரும்பும் போது അത് നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. அது உங்கள் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் അത് வெளியே கொண்டு നിങ്ങൾ வருவார். വിചാരിക്കണോ, நீங்கள் நினைக்க வேண்டும், എന്നിലൂടെ അത് പുറത്തു വരണമെന്ന് വിചാരിക്കണം. என் மூலமாக அந்த வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும் അത് என்று നിങ്ങൾ நினைக்க வேண்டும். വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்த விரும்புகிற இடத்திலே അത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്ന് അത് പുറത്തു വരുന്നത് കാണാൻ அது പറ്റും. உங்களுக்குள்ளாக இருந்து வெளியே வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ഒരു 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 സിസ്റ്റർ ஒரு சகோதரி എന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. அவளுடைய வீட்டுக்கு என்ன அழைத்தார்கள். ജപിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. ஜெபிக்கும்படி அழைத்தார்கள். അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ அங்கே போனபோது അവർ ഗർഭവതിയാണ്. அவர் கர்ப்பவதியாயிருந்தார்கள். ഏകദേശം 8 മാസമായിരിക്കുന്നു. 8 மாதமாயிருந்தது. ആ സിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ அவரிடத்தில் விசாரித்த போது അവരുടെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മേൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, ഒരു അശുദ്ധാവി അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. திடீரென்று அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு அசுத்தாவி உண்டாயிற்று. സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே അത് ഇളകാൻ തുടങ്ങി. அது அப்படியே வெளியே வர ஆரம்பித்தது.
ഒരു ശക്തിയല്ല, ஒன்றல்ல, മൂന്നെണ്ണം. 3 பேர். എനിക്കറിയാം എന്റെ അകത്ത് எனக்கு தெரியும் எனக்குள்ளாக ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ടെന്ന്. எனக்குள்ளே ஒரு தேவ வல்லமை உண்டு. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, அவர்களுக்கு பெற்றோரிடத்திலே நான் சொன்னேன், നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മാറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. நீங்கள் அங்கிருந்து விலகும்படியாய் கேட்டேன். ഞാൻ അവരെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. நான் அவளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. அவளை கண்ணிலே பார்க்க ஆரம்பித்தேன். അത് ഇളകാൻ തുടങ്ങി. அது அப்படியே புரள ஆரம்பித்தது. അത് സംസാരിക്കാൻ அது തുടങ്ങി. பேச துவங்கினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, நான் இங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன், നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരപ്പെട്ട ആത്മതലങ്ങളെ, உங்களுக்குள்ளாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மீக வல்லமையை, ആ ശക്തിയെ அந்த வல்லமையை എവിടെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് எங்கே வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. நீங்கள் தான் அதை தீர்மானிக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് ആ ശക്തിയെ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, அந்த വല്ലமை நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று, അത് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று അത് சொல்லுகிறது. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. அது நம்முடைய கடமை. എത്ര പേർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റോ? ஹalleluya. ആ ശക്തി എന്റെ മേലൊന്ന് വെളിപ്പെടണമേ. அந்த சக்தி, அந்த வல்லமை என்ன ആ வெளிப்பட ശക്തി வேண்டும். വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്താ. அந்த வல்லமை நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് அந்த வல்லமை என்று சொல்லுகிறது വേറൊന്നുമല്ല, வேறொன்றுமல்ல, അത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. அது கர்த்தருடைய சமூகம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നേരത്തെ പത്രോസ് നടന്നു പോകുമ്പോ பேதுரு நடந்து போகும்போது പേതുരുവിന്റെ നിഴല് തട്ടിയാൽ பேதுருடைய நிழல் பட்டவர்கள் സൗഖ്യമാകാറുണ്ട്. சுகமடைந்தார்கள். എന്തുകൊണ്ട് പേതുരുവിന്റെ നിഴല് തട്ടുന്നത്? ஏன் பேதுரு நிழல் பட்டது? എന്തുകൊണ്ട് നിഴല് തട്ടുന്നത്? ஏன் இந்த நிழல் வருகிறது? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബാക്കിൽ நம்முடைய பின்னாலே ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് பின்னாலே அந்த லைட் அடிக்கும் போதுதான் നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിഴല് நம்முடைய വരുന്നത്, முன்னாலே நிழல் வருகிறது. അല്ലേ? ஹalleluya. അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் ആ കാലഘട്ടത്തെ அந்த கால நாட்களிலே ദൈവ സാന്നിധ്യം தேவனுடைய பிரசன்னம் പത്രോസിന്റെ അകത്തല്ല, பேதுருடைய வெளியில அல்ல, അകത്തല്ല, வெளியே அல்ல, உள்ளே அல்ல, പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? எங்கே இருக்கிறது? പുറത്താ നിൽക്കുന്നത്. தேவனுக்கு வெளியே அந்த பேதுருக்கு வெளியே நிற்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്നാൽ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ஏசாயா 60-ാം അധ്യായം 50-ஆம் அதிகாரத்தில் രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, என்ன சொல்ல இருக்கிறால், ഒന്ന് വായിച്ച് 60-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. ஏசாயா 60:1. பிரகாசி, എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക്, எழும்பி பிரகாசி, உன் ஒளி നിന്റെ പ്രകാശം. உன் ஒளி வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പേതുരുവിന്റെ വെളിയില ഒളി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിഴലാ വെളിപ്പെടുന്നത്. நிழல் வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒളി എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ஒளி எங்கே இருக்கிறது? വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാ. வெளியே இருக்கிறது. പക്ഷേ ஆனால் ഇപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, தேவன் விரும்புகிறது, ആ വെളിച്ചം നിന്റെ അകത്തിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அந்த வெளிச்சம் உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று എത്ര தேவன் പേർക്ക് விரும்புகிறார். തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു? ஹalleluya. ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി. ஹalleluya. ആ ശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടണോ? அந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே അതുകൊണ്ടാണ് வெளிப்பட வேண்டும். യെശയ്യാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, அதுதான் ஏசாயா சொல்லுகிறார், നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ അകത്ത് உன்னுடைய அடுத்த சந்ததியிலே പുറത്തല്ല ഞാൻ നിൽക്കാൻ நான் ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, வெளியே நிற்க விரும்பவில்லை, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിച്ചമായി വെളിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உங்களுக்குள்ளாக இருக்க விரும்புகிறேன். എത്ര അന്യഭാഷകൾ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ശക്തിയുടെ റലം എന്ന് പറയുന്നത് அந்த வல்லமை என்று சொல்லுகிறது നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടാനാ, உங்கள் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும், നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ உங்களுடைய ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. சரீரத்தின் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ടാമത്തെ അമിത ബലം എന്ന് പറയോ, மூன்றாவது சத்துவத்தின் வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത് എന്തിനു കത്ത് നമുക്ക് തന്നത്? அது ஏன் கர்த்தர் நமக்கு தந்தார்? പിശാചികളെ അറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ശക്തിയാ. பிசாசின் கட்டுகளை அறுக்கும்படியாக கர்த்தர் தந்த வல்லமை. അത് എന്ത് ശക്തിയാ? அது என்ன வல்லமை? അമിതമായുള്ള ബലമാ. ஓ, சத்துவத்தின் மகத்துவமான வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അത് നിങ്ങളുടെ അകത്തു വന്നാൽ, அது உங்களுக்குள்ளே வந்தால் ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ, தாவீது செய்தது போல, അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് அவன் இருக்கிற இடத்திலே ഒരു സിംഹം വരത്തില്ല. ஒரு சிங்கம் வராது. എന്ന കാരണം ஏன் காரணம் என்ன? അവന്റെ അകത്തൊരു അമിത ബലമുണ്ട്. அவனுக்குள்ளாக ஒரு பலன் வல்லமை இருக்கிறது. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലോ என்ன வந்தாலும் ഞാൻ കാട് വിട്ട് പോകത്തില്ല. நான் அந்த காட்டை விட்டு போக மாட்டேன். സിംഹമേ,
சிங்கமே നീ പൊക്കോണോ, நீ போக வேண்டும், കാരണം എന്റെ അകത്തൊരു അമിത ബലം ഇരിപ്പുണ്ട്. எனக்குள்ளே ஒரு பலன் இருக்கிறது. ഓ, എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു? ஹalleluya ஹalleluya. സിംഹം വാഴുന്ന കാട്ടിൽ சிங்கம் வாழுகிற காட்டிலே ആ രാജാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് அந்த ராஜாவை மாத்தி അവിടെ ഒരുവൻ രാജാവായി വാഴുകയാ. அவர்களை அங்கே ஒருவர் ராஜாவாக வாழுகிறார். എന്താ കാരണം? என்ன காரணம்? അവന്റെ മേൽ ഒരു അമിത ബലമുണ്ട്. அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கு. Praise the Lord. എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ஹalleluya. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே നിങ്ങൾ വാഴുന്നവരായി മാറണം. நீங்கள் வாழுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும். അതിനുവേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തതാണ് அதற்காகத்தான் தேவன் கொடுத்தது അമിത ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. இந்த சத்துவத்தின் வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് நீங்கள் இருக்கிறதான இடத்திலே നിങ്ങൾ വാഴുന്നവരായി മാറണം. நீங்கள் வாழ்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். Praise the Lord. ஹalleluya. ഇപ്പോൾ സിംഹഖണ്ഡത്തില് சிங்கு கண்டத்திலே ഞാൻ ഈ വചനം പഠിച്ചപ്പോ நான் இந்த வசனத்தை படித்தபோது ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ CPM എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കാര്, சிபிஎம் என்கிறதான ஒரு கட்சிக்காரர்கள் അവരെല്ലാവരും எல்லாரும் வரும் പ്രാർത്ഥന വിഷയമായിട്ട് വരുന്ന എന്റെ അടുക്കില്ല. ஜெபத்திற்காக என்னுடைய வீட்டுக்கு தான் வருவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു വീട്ടിൽ ஒரு வீட்டிலே ഒരു പശു കിടപ്പിലായി, ஒரு பசுமாடு படுத்திருந்தது. അത് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല. அது எழுந்திருக்கவில்லை. അതൊരു പാർട്ടിക്കാരന്റെ വീട്ടില. அது ஒரு கட்சிக்காரருடைய வீட்டிலே അവര് വന്നിട്ട് அவர்கள் வந்து പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, பாஸ்டர் ஜெபியுங்கள். അവരെന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. அவர்கள் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். കാരണം അവര് വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. அவர் வந்தபோது நான் வீட்டிலே இல்லை. അവരെന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു. அவர் எனக்கு போன் பண்ணினார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പശു തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. நீங்கள் எல்லாம் அந்த பசு கட்டி இருக்கிற இடத்திற்கு செல்லுங்கள். ആ പശുവിനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. அந்த பசுவை எழுந்து நிற்க வையுங்கள். എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു நான் அப்படி அவர்களிடத்தில் சொன்னேன், നിങ്ങൾ അല്പം ഉപ്പ്, கொஞ்சம் உப்பு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து ഇത് രണ്ട് കലത്തക്കൂടാതെ, இரண்டையும் கலக்கவே கூடாது, ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. இரண்டையும் தனித்தனியாக வையுங்கள். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, நான் ஜெபிப்பேன். പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஜெபித்த பிறகு இதை கொடுங்கள் என்று சொன்னேன். അവര് പറഞ്ഞു പശു ഇതുവരെയും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല, பசு நிறைய நாட்களாக தண்ணீரை குடிக்கவில்லை, പശു ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. அது ஒன்று சாப்பிடுகிறதில்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടായിട്ട് വെക്ക, இந்த இரண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, நான் ஜெபிக்கிறேன், നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. நீங்கள் கொடுங்கள் என்று சொன்னேன். ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. இரண்டையும் ஒன்றாக கலக்குங்கள் என்று சொன்னேன். ഇത് പശുവിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. நீங்கள் பசு கொடுங்கள் என்று சொன்னேன். ഇവര് പശുവിന് കൊടുത്തു. அவர்கள் பசு கொடுத்தார்கள். അപ്പോൾ പശു കാലിട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த கால்கள் நடக்க ஆரம்பித்தது. അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പശുവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി. பசுவை எல்லாரும் சேர்ந்து எழுப்பி விடுங்கள் என்று சொன்னேன். 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 நிமிடங்கள் கழிந்த போது പശു കൂളായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த பசு அங்கே நடக்க ஆரம்பித்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ അകത്ത് അമിത ബലമുണ്ടെങ്കിൽ உனக்குள்ளாக அந்த வல்லமை இருக்குமானால் നീയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നത്. நீங்கள் ஒரு பரிகாரமாய் மாறுவீர்கள். നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് நீ எடுக்கிற தீர்மானங்கள் தான் അവിടെ വാഴാൻ പറ്റുന്നത്. அங்கே வாழ முடிகிறது. ഓ, എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால் അത്യന്തം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. அந்த மகத்துவமான வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. അത് എന്തിനു ദൈവം നൽകിയത്? அது எதற்காக தேவன் கொடுத்தார்? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് உங்களிடத்திலிருந்து മരണത്തെ നീക്കാനുള്ള ഒരു പവറാണ് അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് மரணத்தை പറയുന്നത്. ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை தான் அந்த வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്, ஜெயிக்கிற வல்லமை தான் അത്യന്തം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. மகத்துவமான வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എങ്ങനെ മരണം ജീവിതത്തിൽ വന്നോ, எப்படி வாழ்க்கையில மரணம் வந்ததோ അത് നമ്മളാലാണ് വന്നത്. அது நம்மால் வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മരണം കർത്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? அது மரணம் ஆண்டவர் விரும்புகிறாரா? ഇല്ല. இல்லை. ദൈവം ഒരിക്കലും മരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. மரணத்தை ஒரு காலம் தேவன் விரும்புகிறதில்லை. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து விதமாய் சொன்னார், മരണത്തെ നീക്കാനാ വന്നത്. மரணத்தை ஜெயிக்கும்படியாகத்தான் வந்தார். പക്ഷെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ஆனால் மரணம் என்று சொல்லுகிறது അത് ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാ, வாழ்க்கையில இருக்கிறது. അത് എന്തുകൊണ്ടാ? ஏன் என்று தெரியுமா? ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച സബ്ജക്റ്റ് അല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച വിഷയമല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. தேவன் விரும்புகிறது அல்ல மரணம் என்று சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ അധികാരി ആരാ?
മരണത്തിന് അധികാരി ആരെന്നാൽ പിശാച്. അത് പിശാസ്. ആരാണ് മരണത്തിന്റെ അധികാരി? അവൻதான் മരണത്തിന് അധികാരി. പിശാച്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അധികാരി? யார் அதிகாரி? പിശാസ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് കാலை വേളയിലെ നിങ്ങളെല്ലാം ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാം ജപിத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി. ஆமா, கல்லறை தோட்டத்துக்காக ஜபிக்கிறீர்கள். ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. நான் சொல்லுகிறது, നിങ്ങളുടെ ബോഡി അങ്ങോട്ട് വെക്കാനുള്ളതല്ല. உங்களுடைய உடலை அங்க வைக்க வேண்டியதல்ல. നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உங்களுக்கு மரணம் இல்லை என்பதை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അമിത ബലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി, മഹത്വமான വല്ലമൈ നമുക്കുള്ളே വന്നതെന്നാൽ ഈ ബോഡിയെ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. இந்த சரீரத்தை പരലോകത്തേക്ക് എടുത്തുதான் ആക வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവിന്റെ ബോഡിയെ ദൈവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തത്. ആകവേதான் എലിയാവിൻ அந்த சரீரத்தை தேவன் மேலே எடுத்துக்கொண்டார். കാരണം അവന്റെ അഡ്രസ് അല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, അവനുடைய ബലനല്ല വെളിപ്പെട്ടത്. അവന്റെ മേൽ അമിതമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓ, അവൻ ദേവന്റെ മഹത്വமான വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുത്തുகிறார். അത് ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി, അവരുടെ മഹത്വமான വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது നമ്മുടെ ശരീരം. ഒരിക്കലും മണ്ണി വെക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപോതും മണ്ണിലെ വയ്ക്കാൻ അവർ വിരുമ്പുறதில்லை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ മരണം ഇല്ലെന്നാണ് ചൊല്ലി വരുന്നത്. அப்படி എന്നാൽ മരണം இல்லை என்று சொல்கிறீர்களா? യെസ്, ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരിക്കണോ? അടുത്ത സന്തതി അപ്പടിപ്പെട്ട സന്തതിയായിരിക്ക வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. മരണത്തെ വാഴുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു സന്തതി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അത്യന്തം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് அந்த മഹത്വமான വല്ലമை என்று சொல்லுகிறது മരണത്തെ ജയിക്കുന്നതാ. മരണത്തെ ജയിக்கிறது. എങ്ങനെ മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്? எப்படி மரணம் நமக்குள்ளாய் வருகிறது? സദൃശവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, பிரசங்கின் புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, മരണം എന്നുള്ളത് மரணம் என்று சொல்லுகிறது വെറുതെ വരുവല്ല, வெறுமனே வருகிறதில்லை. നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അത്രേ മരണം വരുന്നത്. உங்கள் நாவின் மூலமாக உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகிறது. നാവിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. മരണവും ജീവനും എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? നാവിൻ അധികാരത്തിൻകീഴെ ജീവനും മരണവും வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയാ മരണം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എங்கே മരണം வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? നാവിൻ കീഴെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സண்டை போடலாம். എപ്പോഴും. எப்போது? ഭാര്യയാകാം, ഭർത്താവാകാം, கணவனாயிருக்கலாம், மனைவியாயிருக்கலாம், കുഞ്ഞുങ്ങളാകാം, பிள்ளைகளாயிருக்கலாம், ആരെല്ലാം ആകാം, யாருமாக இருக்கலாம். ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന വേർഡ് എന്തുവാ? கடைசியில சொல்லுகிறது என்ன தெரியுமா? செத்தா. യെസ്. இந்த മനുഷ്യനോട് കൂടെ, இந்த மனிதனோடு கூட ജീവിക്കുന്നേക്കാൾ இவரோடு வாழுவதை விட செத்தா பரவாயில்ல. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നാളെങ്കിലോ ஒரு നാളിലാவது നിങ്ങൾ പറയാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? என்னைக்காவது சொல்லாம இருந்திருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഡെയിലി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം, எப்போதாவது ஒரு தடவை നിങ്ങൾ ഇത് പറയും. நீங்கள் இதை சொல்லுவீர்கள். നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ, നാവിൻ അധികാരത്തിലെ എന്തുണ്ട്? என்ன இருக்கிறது? മരണവും ജീവനും இருக்கிறது. എന്താ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു പറയാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവരോട് കൂടെ വാഴുവേൻ എന്ന് சொல்லுவோமா? ഇല്ല. പിന്നെ എന്നാ പറയൂ? என்ன சொல்லுவோம்? செத்தா போது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ, നിങ്ങൾ ഇதை சொல்லும்போது നിങ്ങളുടെ ജീവചക്രത്തിന്റെ തീ കൊളുത്തുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்த சக்கரத்திலே தீயை கொளுத்துகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? புரிகிறதா? നിങ്ങൾ മരണം പറയുമ്പോൾ, நீங்கள் மரணத்தை சொல்லும்போது നിങ്ങളുടെ നാവിലെ തീയ്, உங்கள் നാവിൻ அந்த அக்கினி ജീവചക്രത്തിന്, அந்த வாழ்க்கை சக்கரத்தை கொளுத்துகிறதா இருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് യൂദയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யூதாவின் புஸ்தகத்திலே
யாக்கோபு சாரி யாக்கோபு. நாவும் நெருப்புதான், ஆ அது அநீதி நிறைந்த உலகம். ஆ நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது ஆ முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆ ஆயுள் சக்கரத்தையும் கொளுத்தி விடுகிறதாயும். ആയുൾ സക്കരത്തെ കൊളുത്തി വിടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം എന്ന് சொல்லுகிறது നിങ്ങളുടെ നാവിനാൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. உங்களுடைய നാവിനാലേ வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ ബന്ധിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓ, அதை ஜெயிக்கிற வல்லமைதான் அந்த மகத்துவ வல்லமை. എത്ര പേർക്ക് അത് ചോദിച്ചു? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ இங்கிருந்து நீங்கள் கடந்து போகும்போது എന്റെ മേൽ ആ അത്യന്ത ശക്തി ഒന്ന് വെളിപ്പെടണമെന്ന് அந்த പ്രാർത്ഥിക്കണം. மகத்துவ வல்லமை என் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும். എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മേൽ ആ ശക്തി ഒന്ന് വെളിപ്പെടണം. அந்த ஆத்துவிய சக்தி என்னிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். ആ ശക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോ அந்த பலன் வந்தபோது നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ദൈവാത്മാവ് തിരിക്കുകയാ. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் உண்டாகிறது. ഒരിക്കൽ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ஒரு முறை சாது சுந்தர் சிங் என்று சொல்லுகிற மனிதர் ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றார். അവൻ ചെല്ലുമ്പോ அவர் போகும்போது അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ அங்கிருக்கதான மனிதர்கள் ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് இந்த சாது சுந்தர் சிங்கை பார்த்து യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുകയാ. இயேசு கிறிஸ்து என்று அழைக்கிறார்கள். എന്താ കാരണം? என்ன காரணம்? ആ ബോഡിയിൽ அவருடைய சரீரத்திலே വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് வெளிப்பட்டிருக்கிறது സാധു സുന്ദർ സിംഗ് അല്ല, சாது சுந்தர் சிங் அல்ல, മരണത്തെ ജയിച്ച ക്രിസ്തുവാണ് വെളിപ്പെട്ട് மரணத்தை ஜெயித்த നിൽക്കുന്നത്. கிறிஸ்து. ഇതാണ് അളവറ്റ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் மகத்துவமான வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയോ? எத்தனை பேரால விசுவாசிக்க முடியும்? ഈ അത്യന്ത ശക്തി அந்த மகத்துவமான வல்லமை നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ நம்மிடத்திலே வந்தபோது നമ്മുടെ ബോഡി മാറിയിട്ട് நம்முடைய சரீரம் விலகிவிட்டு ഇവിടേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്ത് ചേർത്ത് கிறிஸ்துவின் വെക്കുകയാണ്. சரீரம் நமக்குள்ளே வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പിന്നെ നമ്മളല്ല വെളിപ്പെടുന്നത്, நாமல்ல வெளிப்படுகிறது, അവിടെ ക്രിസ്തുവാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ മരിച്ചവരെ ജയിക്കുന്ന ശക്തിയാണിത്. மரித்த இடத்திலிருந்து ஜெயிக்கிறது தான் மகத்துவமான வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി? நாலு காரியங்களை நாம் புரிந்து கொண்டோம். ഒന്നാമത്തേത് ശക്തി, ஒன்று பலன், രണ്ട് അത്യന്ത ശക്തി, அளவற்ற வல்லமை, വലിപ്പം. ഹല്ലേലൂയ. மகத்துவமான வல்லமை. ഇത് ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. தேவன் மூலமாக வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். അടുത്ത വിഷയം அடுத்த காரியம் പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളതാണ്. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പറയാനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇല്ല, அதை முழுவதுமாய் சொல்வதற்கான நேரம் இல்லை. എങ്കിലോ ஆனாலும் എന്താണ് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என்றால் என்ன? നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற போது സ്വർഗം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് பரலோகம் உங்களை பார்த்து വിളിക്കുന്ന പേര്, அழைக்கிற பேர் தான் ദേവകുമാരൻ എന്നുള്ളതാണ്. ஆமா, இவனுடைய நேசகுமாரன் என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ நீங்கள் ஞானஸ்நானத்தை பெற்ற உடனே നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന உங்களுக்குள்ளாய் கிரியை செய்கிற ശക്തിയുടെ പേരാണ് அந்த சக்தியின் பெயர் தான் ഉയർത്തെഴുന്നേലിൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, தேவன் விரும்புகிறது என்னவென்றால் പുതിയ നിയമസഭ புதிய ஏற்பாட்டு சபையானது ഒരിക്കലോ ஒரு முறையோ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനായ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, முதல் சொன்ன விசுவாசத்தில் இருப்பதே அல்ல, രണ്ടാമത്തെ തലമായ இரண்டாவது தலைமுறை இரண்டாவது തലമായ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, அபிஷேகத்தில் நிற்பதல்ல, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റും. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, உங்கள் மூலமாய் தேவன் விரும்புகிறது என்னவென்றால் പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சந்ததி உருவாக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റും? ആ ഉയർത്തെഴുന്നേലിൻ ശക്തി എന്നിലൊന്ന് വെളിപ്പെടണമെന്ന്. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉയർത്തെഴുന്നേലിൻ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வந்தால்
നിങ്ങളെ പിന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. பின்பு உங்களை அழைக்கிறது என்னவென்றால் நீங்கள் மனுஷகுமாரர்கள் என்று, ദൈവകുമാരൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. தேவகுமார் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? கண்டிப்பா உங்களை அப்படி அழைக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം ഇനി ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ தேவன் வெளிப்பட முடியவில்லை. ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നത് தேவன் வெளிப்படுகிறது எப்படி? എന്റെ ബോഡിയിലൂടെയാ, என்னுடைய சரீரத்தின் மூலமாய் அவர் வெளிப்படுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി അവൻ ശരീരസ്ഥനായി വെളിപ്പെടത്തില്ല, ശരീരത്തോടെ വെളിപ്പെടത്തില്ല. சரீரத்தோடு வெளிப்படுகிறதில்லை. അവൻ വെളിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, அவர் வெளிப்பட விரும்புகிறது രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്ററിലൂടെയാ. ரஞ்சித் பாஸ்டர் மூலமாக. ഓ, എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു? ஹல்லேலூயா. അവൻ വെളിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, அவர் வெளிப்பட விரும்புகிறது സെൽവരാജ് പാസ്റ്ററിലൂടെയാ. செல்வராஜ் பாஸ்டர் மூலமாக. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലൂടെയാ അവൻ അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவர் மூலமாக மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ആ ശക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്, அந்த வல்லமைக்கு பேர்தான் ഉയർത്തെഴുന്ന വല്ലമൈ. ഹല്ലേലൂയ. ഉയർത്തെഴുതലിൻ വല്ലമൈ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല, ഇത് ഉங்களுடைய சொந்தம் என்றல்ல. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ ശക്തി என்னுடைய സ്വന്തമല്ല, என்னுடைய சொந்த சக்தி வல்லமை அல்ல, ഞങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി അത്രേ, எங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ഈ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി, இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை, അതാ നമ്മിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அதைத்தான் தேவன் நம் மூலமாக வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് உங்களை பார்த்து கொண்டு ഞാനൊരു പ്രവചന ശബ്ദമായി പറയട്ടെ. ஒரு தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லுகிறேன். നിങ്ങളെല്ലാവരും അവന്റെ ഉയർത്തെഴുതലിന് സാക്ഷികളായി മാറണോ? உயிர்த்தெழுந்த சாட்சிகளாக நீங்கள் மாற ആ வேண்டும். ഒരു ജനറേഷനായി മാറണോ? அந்த சந்ததியாய் நீங்கள் மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ, நீங்கள் இருக்கிறதான பட்டணங்களிலே, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തോ, நீங்கள் இருக்கிற எந்த இடத்திலுமோ അവ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തലമുറയായി നീ മാറണോ? தேவனை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தலைமுறையாக, சந்ததியாக நீங்கள் மாற നിന്നെ வேண்டும். കാണുന്നവ உங்களை காண்கிறவர்கள் കർത്താവിനെ കാണുന്നവരായി தேவனை காண வேண்டும். ആ ശക്തി അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் மூலமாய் வெளிப்படுத்த ആ விரும்புகிறார். ശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോ, அந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளாய் வரும்போது എന്ത് ചെയ്യും? മരണത്തെ നിങ്ങൾ ജയിക്കുവാൻ மரணத்தை കഴിയും. நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ആ മരണത്തെ ജയിക്കുന്നതായി തീരോ? நீங்கள் மரணத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. ஒரு வார்த்தை வாசிக்கலாமே. റോമർ 8:11. ரோமர் 8:11 வசனத்தை வாசிக்கலாம். ரோமர் 8:11 வசனம். அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். ഈ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளாக യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച അതേ ശക്തി, യേശുவை ഉയർപ്പിച്ച അതേ വല്ലமை നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കുവാനിടയാകും. ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിപ്പാർ. ആ ശക്തി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ, அந்த വല്ലமை இருந்தால் മാത്രമേ, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ, എക്കാല സത്തം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ അവരോട് കൂടെ ഉയരോടെ എഴുമ്പ முடியும். പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി, அந்த உயிர்த்தெழுதலின் വല്ലமை ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരണോ? இந்த சபைகளுக்குள்ளாக வர வேண்டும். അത് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അത് എത്ര പേർ വിரும்புறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു തലം വെളിപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. அந்த வல்லமையை வெளிப்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார். നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நாம் കണ്ണുகளை മൂടി ജപിக்க ആരംഭിப்போம். ഹല്ലേലൂയ. 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 പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. ஓ, உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை உங்களுக்குள்ளாக வெளிப்பட வேண்டும். പരിശുദ്ധ പ്രിയ പിതാവേ, பரிசுத்த தேவனே, അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ உம்முடைய மகத்துவத்திற்கு கீழாக ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. எங்களை താഴ്ത്തി അർപ്പണിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വം உம்முடைய மகத்துவம் ഞങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് எங்கள் மூலமாய் வெளிப்படட்டும். സ്വർഗ്ഗം അവിടുന്ന് സഹായിക്കും. பரலோகம் எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும்.
അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രിയ പിതാവേ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. ஆமென் ஆமென். എനിക്ക് സമയം ഒരുക്കി നൽകിയ ദേവദാസനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നു. வாய்ப்பை கொடுத்த தேவ ஊழியருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இப்படியாக நம்முடைய கிளை சபைகளுக்காக, கிளை சபை ஊழியர்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. பல ஊழியர்களை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்துகிறார். தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்துகிற ஊழியர்கள் நம்முடைய ஸ்தாபனத்திலே இருக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கிளை சபைகளிலே இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் இன்னும் அவர்களை வல்லமையாய் பயன்படுத்தி இன்னும் ஆயிரங்களுக்கு கர்த்தர் பயன்படுத்தும்படியாக உங்களுடைய ஜெபங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த சந்ததி 50 வருடத்திலே நம்முடைய இந்த சந்ததி முடிந்து விட்டது. அடுத்த சந்ததி வரும்போது அந்த சந்ததி ஒரு வித்தியாசமான சந்ததியா இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த 50ஆவது வருடம் விடுதலையின் வருடம். ஹல்லேலூயா. அந்த விடுதலையை ஜனங்கள் பெற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய விசுவாசிகள் பெற்றுக்கொண்டு, தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு இந்த தேசத்தில் எல்லாம் அவர்கள் சாட்சிகளாக இருக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இன்றைக்கு எங்களுடைய மத்தியிலே ஆண்டவரே தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, தேவனுடைய அபிஷேகத்தை குறித்து, வல்லமையை குறித்து ஆண்டவரே எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி. ஆண்டவரே, நல்ல உவமைகள் மூலமாக, நல்ல எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக, நல்ல வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களோடு வசனத்தை பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டர் ஜான்சனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர் வேலையை, அவர் ஊழியம் செய்கிறதான சிங்கு கண்டத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் ஊழியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்னும் ஆயிரங்களுக்கு எடுத்து பயன்படுத்தும். உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய இந்த 3 நாட்கள் கூட்டங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி. 3 நாட்களும் நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்ததற்காக நன்றி. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இன்றும் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். தொடர்ந்து இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும். ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாற்றங்களை அடையத்தக்கதாக, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வல்லமைகளை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக, ஒவ்வொரு நாங்கள் விடுதலை அடையத்தக்கதாக கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.